السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكملوا لا كيسيون نيميرو دو. كنا توقفنا في بي لاسيد سيانيدريك. قلنا بأن هذه الموليكول اش سي ان هي موليكول بولار. دونك الآن نكملوا مع سي. دونك الديوكسيد دو كربون، دونك سي او 2. دونك كما هذا. دونك عندنا سي لو كربون عنده 6 الكترون، نيميرو اتوميك ديالو 6. دونك الكوش دو فالونس ديالو دونك دو اس 2 2p 2p2. Donc voilà, on a bien les nombres d'électrons de carbone في الكوش دو فالونس seulement 4 électrons. Pour l'oxygène عنده النيميرو اتوميك ديالو 8. donc O 8. Donc la couche de valence de l'oxygène est de S2 de P4. Donc voilà. Donc elle peut faire couche de valence 0, 6 électrons. Donc là on a le nombre total d'électrons, nombre total. Donc 4 électrons carbone زائد في جوج لأن عندنا دوز اتوم. دونك لو توتال دونك 12 16. دونك 16 الكترون. دونك هاد الموليكول عندها 16 الكترون في لاكوش دو فالونس. تري بيان. دونك الآن ننتقلو لو ريبريزونطاسيون دو لويس. خصنا نحدو لاتوم سونترال. لاتوم سونترال كتعلق بالالكترونيكاتيفيتي. الالكترونيكاتيفيتي ديالها ناقصه هي اللي كتكون في السونتر. دونك الكربون عنده 2.5، الاكسجين عنده 3.5. دونك لاتوم سونترال هي الكربون. دونك لاتوم سونترال هي الكربون. دونك سي. دونك او فوالا هذه ريبريزونطاسيون دو لويس. دونك فوالا. دونك نشوفو البيريفيريك. دونك الاكسجين عنده 2 4. دونك مازال خصو 4 اخرين. فوالا. Très bien. Pour الثاني la même chose. Voilà. Donc 2 4 6 8. Pour le carbone, donc la molécule respecte la règle d'octet. Donc pour le moment, donc il faut bien l'oxygène هو plus électronégatif que le carbone. Donc le moment passe. Donc moins. Donc 2 moins. Pour le carbone 4 plus. Voilà. Donc le moment, la somme des moments est égale 0. Donc cette molécule, c'est une molécule apolaire. Molécule apolaire. ننتقلوا D, la molécule BF3. Donc le bord. Voilà, B عنده 5 numéro atomique ديالو 5. donc في الطابلو بيريوديك لو بور. donc voilà لو بور. donc عنده 2 S2. la couche de valence عنده 2 S2 2 P1 2 P1. voilà pour le fluor F. donc fluor numéro atomique donc 9. donc 7 كتساوي 9. donc la couche de valence ديالو donc 2 S2 2P 2P5. voilà 2P5. Très bien. Donc la somme des électrons de valence. Donc 2 plus 1 c'est 3. 3 électrons. Pour le fluor 2 plus 5 c'est 7. 7 laser. donc عنده 21 électrons. donc la somme كامل. donc les électrons de valence هي 24 électrons.
دونك 24 إلكترون. دونك الآن نحدو لاتوم سنترال. إذا كما هذا غالبا كنشوف الإلكترونيغاتيفيتي. Donc le bord moins électronégativité que le fluor, donc 2. Pour le fluor, 1, 2, 4. Donc l'atome central est le bord. Voilà. Le fluor. Donc le fluor. Voilà le fluor. Donc الآن نشوفوا les électrons de valence. Donc نشوفوا هاد la molécule واش respecte les règles d'octet كنبداو périphérique. Donc fluor عندنا 2 électrons. Donc 4 6 8 نمشيو للثانية. Donc 4 6 8. Donc الثالثة 2 4 6. Donc 6 8 مزيان. دونك respecte la règle d'octet. دونك الآن غنشوفو la polarité. Donc la polarité, donc بما أن l'électronégativité ديال الفليور أكثر من البور. دونك لو مومون دي بولار يكون في هاد لو سونس. لا ميم شوز بالنسبة فوالا لا ميم شوز بالنسبة. Très bien, donc عندو بي هنا 3 بالنسبة donc très bien. Plus, voilà, plus, pardon. Moins la même chose. La même chose. ناخدو هاد المثال اللي خدينا بهذا الشكل. ناخدو روبير exemple, juste un exemple, un repère donc x y. Donc là la projection, voilà. Donc هاد le moment là 0, donc la somme. Donc le moment, voilà, moment suivant x donc 0, suivant y moins, plus, donc c'est 0. Donc le moment des polaires est égal à 0. Donc cette molécule, c'est une molécule apolaire. Donc elle est molécule apolaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.